प्रधानमंत्री आवास योजना पाई आसिला आउ एक बड़ खबर। तो देखंतु बहुत हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना रे आवेदन करि सारिलेनी। तो एही चलित मास 15 तारिख सुधा शेष तारिख थिला, किंतु राज्य सरकार एबे एही प्रधानमंत्री आवास योजनार आवेदन समय सीमा बढ़ाइछंती। तेणु आपण माने पुणी थरे आवेदन करि पारिबे। तो निश्चित भावरे रुहंतु आपण माने। तो कोनोसी कारण जोगु जदि आपण माने ए पर्यंत आवेदन करिनाहांती ताहेले आपण माने निश्चित भावरे आवेदन करि पारिबे। तो देखंतु एही समय सीमा को वृद्धि करिछंती। शेष तारिख कोन अछि मु आपण माननकु एही वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स कहिबी। तो वीडियो को आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं एही वीडियो रे आपण माननकु कहिबी डॉक्यूमेंट्स मध्य कोन लागिवो सब किछि कहिबी। तापरे आपण माननकर जदि योग्यता जानिछंती ताहा मध्य एही वीडियो माध्यम रे सब किछि कहिबी। जदि न जानिथिले आपण माने वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु सब किछि डिटेल्स। तापरे केते लक्ष हिताधिकारी ए पर्यंत आवेदन करि साइलेनी सब किछि डिटेल्स आपण माननकु एही गोटिए वीडियो माध्यम रे सब किछि कहिबी। ता पूर्वरु आपण माननकु गोटिए अनुरोध, वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो डेरी न करी चालंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। बढ़िला पीएम आवास योजना पाई आवेदनर शेष तारिख। आउ डेरी न करी शीघ्र करि पकांतु एप्लाय। देखंतु आज्ञा एहा ओडिशा भास्कर रे प्रकाश पाइछि। एहा कोनोसी फेक नुहे। तो आपण माननकु आउ थरे आवेदन, तो आपण माने जदि आवेदन करिनाहांती शीघ्र आवेदन सारि दियंतु। तो देखंतु खबर कागज रे कोन प्रकाश पाइछि। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पाई आवेदन करिवार शेष तारिख वृद्धि करिसंती। एही योजना अधीन रे सरकार सहरांचल एवं ग्रामांचलर आर्थिक दुर्बल लोकंकु सुलभ मूल्य रे स्थायी घर निर्माण पाई आर्थिक सहायता प्रदान करंती। देखंतु आज्ञा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री योजनार आवेदनर शेष तारिख सूचना देइथिले। तो चलित मे रे 15 तारिख रे शेष तारिख थिला, किंतु वर्तमान एही प्रधानमंत्री आवास योजनार आवेदनर समय सीमा को पुणी थरे वृद्धि करिसंती। तो देखंतु सरकारंको एही घोषणा लक्ष लक्ष लोकंकु आश्वस्ति करि दैछि। तापरे एपरि परिस्थिति रे जदि केही कोनोसी कारणरू ए पर्यंत आवेदन करिनाहांती तेबे से डिसेंबर 2025 पर्यंत आवेदन करि पारिबे। देखंतु आज्ञा जदि कोनोसी कारणरू आपण माने जदि आवेदन करिनाहांती शीघ्र शीघ्र आवेदन करंतु। तो डिसेंबर 2025 पर्यंत आवेदन करि पारिबे। तापरे एही योजना रे ए पर्यंत 92.61 लाख रु अधिक घर निर्माण होई सारिछि। एबे 2025 वर्ष पाई सरकार आवेदन करिवार शेष तारिख डिसेंबर 30, 2025 पर्यंत वृद्धि करिसंती। देखंतु आज्ञा एही प्रधानमंत्री आवास योजना रे 92.61 लाख रु अधिक घर निर्माण होई सारिछि। तापरे 2025 वर्ष पाई सरकार आवेदन करिवार शेष तारिख हेउछि डिसेंबर 30 तारिख पर्यंत आपण माने आवेदन करि पारिबे। तापरे पीएमएवाई रे पक्का घर निर्माण पाई सरकार निम्न आयकारी लोकंकु 2.5 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करंती। तथापि एथिपाई किछि शर्त मध्य अछि। तो देखंतु पीएमएवाई अधीन रे पक्का घर निर्माण पाई सरकार निम्न आयकारी लोकंकु 2.5 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। तापरे सेमानंकर योग्यता कोन अछि। आवेदनकारी भारतर नागरिक होइथिबा आवश्यक। देखंतु आज्ञा जे हिताधिकारी आवेदन करुछंती से भारतर नागरिक होइथिबा आवश्यक। तापरे निजस्व पक्का घर नथिबो। देखंतु आज्ञा जे हिताधिकारी आवेदन करुछंती सेमानंकर कोनोसी पक्का घर नथिबो, नहेले प्रधानमंत्री आवास योजना मिली पारिबो नाही। तापरे ग्रामांचलर आवेदनकारींको परिवारर मासिक आय 10,000 टंका रु कम हेबा उचित। देखंतु आज्ञा जे माने ग्राम अंचल रे रहुछंती सेमानंकर 10,000 टंका रु कम हेबा उचित।
ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତି ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ EWS ଏବଂ LIG ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବିଧବା ଏବଂ ST, SC, OBC ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆବେଦନ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ PMAY ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୋମ୍ ପେଜରେ ନାଗରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଚେକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ସହିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ, ତାପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ଯେକୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।